नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत एक्सप्रेस। मैं पूनम सिंह। अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। दोपहर 12:45 पर प्रधानमंत्री एयरफोर्स के स्पेशल हेलीकॉप्टर से मालदा के लक्ष्मण सेन स्टेडियम उतरे। फिर प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते मालदा टाउन स्टेशन पहुंचे। मालदा टाउन स्टेशन पर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने युवा छात्रों से बात की। उन्होंने अपना ऑटोग्राफ दिया। फिर प्रधानमंत्री वंदे भारत ट्रेन में सवार हुए और छात्रों से बात की। फिर दोपहर 1:20 पर प्रधानमंत्री ट्रेन से उतरे और देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। दोपहर 1:24 पर उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री स्टेशन से निकलकर फिर से लक्ष्मण सेन स्टेडियम गए और वहां से हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री ने पुराने मालदा के शाहपुर में जनसभा में हिस्सा लिया। मालदा से रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। কোথায় যাচ্ছে কোন ট্রেনে? আজকে আমি যাচ্ছি ভারতের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার, যা আজকে মালদা থেকে ইনোগ্রেশন হবে। এই ট্রেনে আমি যাচ্ছি। কোথা থেকে কোথায়? কোথায় যাবে? আজকে আমি যাচ্ছি কামাখ্যা। বলছি কেমন লাগছে যে একটা মকরসল শহরে যে ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান প্রাইম মিনিস্টার এসে মালদা স্টেশন ওপেনিং করছে, কিভাবে দেখছো? আমি আজকে খুব আনন্দ এবং এই অনুষ্ঠানটা মালদা থেকে হচ্ছে, এর জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর তার সাথে মোদিজি আসছে, এই নিয়ে আমি খুব উৎসাহ আছি আজকে। তোমার হাতে দেখছি মোদির ছবি। হ্যাঁ। এটা কি তুমি নিজের হাতে এঁকেছো? হ্যাঁ। এটা কি কি প্রিন্ট করছো? এটা কি কালার? এটা একজন ভারতীয় হিসেবে ভীষণ গর্ব অনুভব করছি যে আমরা বাঙালি এবং এই বাংলার পূর্ণভূমি থেকে ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি তিনি মালদহের এই মালদা টাউন স্টেশন থেকে বন্দে ভারত স্লিপার কোচের প্রথম উদ্বোধন করতে চলেছেন। আমার মনে হয় এই নামে গোটা পৃথিবীতে প্রথম যদি কোনো ট্রেন হয়ে থাকে সেটা এই মালদা থেকে যখন তার উদ্বোধন হচ্ছে, এবং একটা মালদহবাসী হিসেবে এই ট্রেনে সফর করার যে আমরা সৌভাগ্য লাভ করেছি তার জন্য ভীষণ আনন্দিত। মোদীজিকে ধন্যবাদ। এবং সবচেয়ে বড় আনন্দের, মালদা থেকে তার শুভ সূচনা হতে চলেছে গৌরভূমি চৈতন্য পদাঙ্কিত ভূমিতে। বলছি আমাদের এই মালদার মতো মকরসল জেলাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আজকে ওপেনিং করছে ট্রেন, কিভাবে দেখছো? মালদা শহরের কাছে এটা একটা খুব গর্বের ব্যাপার যে প্রধানমন্ত্রী মোদী আসছে আমাদের মালদায় এই স্লিপার ট্রেনটা বন্দে ভারতটা উদ্বোধন করতে। তো আমরা তো খুব এক্সাইটেড আছি। আর আমাদের ট্রিপটা কামাখ্যা অব্দি, তো আমরা প্রায় 15 জন মিলে আমাদের সবার ফ্যামিলি মিলে আমাদের একটা সবাই মিলে ট্রিপটা করছি। তো মোদিকে দেখার জন্য তো খুব এক্সাইটেড আছি। আর দেখা যাক কি মনে হচ্ছে, প্রাইম মিনিস্টার সামনে আসবে? দেখার তো খুব ইচ্ছা। बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोदी जी का थैंक यू कहना चाहूंगी। नरेंद्र मोदी जी ने जो इतनी प्यारी ट्रेन चलाई है और सभी पब्लिक को जो मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जिस तरीके से सहूलियत के साथ ट्रेन चलाई है, काफी नए फीचर्स इसमें दिए गए हैं। डे बाय डे हमारी इंडियन रेलवे में बदलाव होता जा रहा है और काफी अच्छा बदलाव इस ट्रेन में देखने के लिए हमें मिल रहा है। तो हमारी 51 शक्तिपीठ जो है हमारी गुवाहाटी में है और मालदा हमारा पश्चिम बंगाल का बहुत ही फेमस है, जहाँ पे हमारा आम जूट और हमारा सिल्क बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है जहाँ पर। तो दोनों की कनेक्टिविटी बहुत ही बखूबी से तरीके से दी जा रही है यहाँ पर। तो बहुत सहूलियत रहेगी पैसेंजर को यहाँ से गुवाहाटी तक जाने में और बहुत सारे जो यात्री हैं